बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारी ख़वातीन जो है वो दूर दराज इलाक़ों में रहती है, जिसकी वजह से उन्हें दफ्तर आने जाने में भी तकलीफ़ होती है और किराए की भी जो है वो टेंशन होती है। और आजकल जो है आप लोगों को मालूम है कि काफ़ी सारी गर्मी है, तो गर्मी की वजह से भी जो है लोग डरते हैं दफ्तर जाने से। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनका जो है वो स्टेटस जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन वो जब पेमेंट लेने जाती हैं तो वो जब वहाँ दफ्तर जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप लोगों की जो है अभी तक सिम नहीं आई। किसी को कुछ कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं और कमेंट में यही कहा गया है कि आप हमें जो है वो घर बैठे जो है वो स्टेटस कैसे चेक करते हैं मोबाइल के ज़रिए हमें बता दें। ये स्टेटस चेक करने वाली जो वीडियो है ये मैं काफ़ी बना चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कि आप लोगों को क्या हो गया है। और आप लोग जो है चैनल पे विज़िट कर लिया करें, वहाँ पे बाकायदा लिखा होता है कि आप स्टेटस कैसे चेक करते हैं, लेकिन हर बार जो है हमें नई वीडियो बनानी पड़ती है। इस वजह से अभी मैं एक और वीडियो ये बनाने जा रहा हूँ कि आप लोग जो है घर बैठे अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए आप लोगों के पास जो है एक आदत मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट उसमें होना चाहिए। तो उसके बाद ही आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और ये पोर्टल बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई पैसे नहीं है। बहुत सारे जो रिटेलर होते हैं या शॉपकीपर जो होते हैं वो ये स्टेटस चेक करने की भी किसी से 20 रुपये, किसी से 50 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप अपना स्टेटस जो है वो घर बैठे ख़ुद चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, गौर से आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाना है। आप लोगों को ये ब्राउज़र जो मेरे पास जो है क्रोम ब्राउज़र है, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने इस पर क्लिक किया। हर मोबाइल में जो है ये क्रोम ब्राउज़र होता है। अगर आप लोगों के पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है, कोई और ब्राउज़र है, तो आप उससे भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है सर्च बार में आप लोगों को सिंपल 8171 8171 लिखना है। 8171 लिखने के बाद आप लोगों के पास जो है वो एक वेबसाइट ओपन होगी। इस तरह का आप लोगों के पास जो है वो इंटरफेस शो होगा, जिसमें आप लोगों को ऊपर दिखा रहा होगा कि शनाख्ती कार्ड नंबर और नीचे दिखा रहा है कि तस्वीर में दिया गया कोड। तो यहाँ शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों को टाइप करना है बग़ैर डैश के, बग़ैर स्पेस के। मतलब आप लोगों को कोई ख़ाली जगह नहीं छोड़नी है, ना ही कोई डैश देना है। तो यहाँ पे और नीचे जो है 4 इंचों का कोड लिखना है, ये आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये स्क्रीन कोड भी जो है हर बंदे के पास अलग शो होता है। मतलब अभी मैंने ये ओपन किया है तो मेरे पास ये शो हो रहा है। आप लोग दूसरे मोबाइल से ओपन करेंगे, आप लोगों के पास दूसरा शो होगा। तो यहाँ पे मैं एक शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने जा रहा हूँ। ये मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा। अब मैं जो है वो 4 इंचों वाला कोड जो है वो लिखूँगा। 4 इंचों वाला कोड लिखने के बाद जो है आप लोगों के पास जो है मालूम है पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो मालूम है पे क्लिक करूँगा मैं अभी। अब मालूम है पे मैंने क्लिक कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बेनिफिशरी है इनकी जो है वो सिम में कोई मसला नहीं है, मतलब सिम नॉट इशू। सिम जो है इनकी अभी तक इशू नहीं हुई और ये इस प्रोग्राम की हिस्सा भी हैं, बेनिफिशरी भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो अपनी सिम वसूल नहीं की। तो ये जिन ख़वातीन को ये वाला स्टेटस शो हो कि सिम नॉट इशू, तो इसका यही मतलब है कि आप लोगों को जो है अभी तक सिम नहीं मिली।
تو برائے مہربانی اپنے قریبی دفتر جو ہے وہ منڈے کو جا کے اپنی سم وصول کریں اور آنے والی جو پیمنٹ ہے تاکہ اس میں آپ لوگوں کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جو آنے والی تمام پیمنٹ ہے وہ ویلیٹ اکاؤنٹ سے ملے گی، اور یہ ویلیٹ اکاؤنٹ والی جو سم ہے یہ آپ لوگوں کو BISP کے دفتر سے ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ سم جو ہے آپ لوگوں کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ اگر کسی نے کہیں اور سے لے لی تو ان کو جو ہے وہ مسئلہ آ سکتا ہے، سم میں جو ہے وہ مسئلہ آئے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی جو سم ہے وہ لنک نہیں ہوگی اور نہ ہی اس پہ ویلیٹ اکاؤنٹ کریٹ ہوگا۔ تو جب آپ لوگوں کی سم ہی لنک نہیں ہوگی اور نہ ہی ویلیٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگا تو آپ لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کی ویریفیکیشن انکمپلیٹ ہوگی اور آپ لوگ جو ہے وہ پیمنٹ وصول نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تو تھا پہلا سٹیٹس۔ اب یہ ایک اور سٹیٹس میں آپ لوگوں کو چیک کرا دیتا ہوں۔ جب دوبارہ آپ سٹیٹس چیک کریں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ پہ کلک کرنا ہے، صحیح ہے؟ دوبارہ معلوم پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس نیو انٹرفیس شو ہوگا۔ اب دیکھیں پہلے دوسرا کوڈ تھا 400 والا، ابھی دوسرا ہے، ابھی میں نے ایک شناختی کارڈ نمبر دوسرا ٹائپ کیا ہے۔ اب میں چیک کروں گا تو میں معلوم ہے پہ کلک کروں گا۔ اب یہ دیکھیں یہ میں نے دوسرا شناختی کارڈ چیک کیا تو یہ چیک کر سکتی ہیں آپ کے ویلیٹ ایکٹیو، یعنی کہ یہ ایکٹیو بینیفیشری ہے۔ انہوں نے جو سم ہے وہ BISP کے دفتر سے لیے ہے، وہیں پہ لنک ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا، تو پھر ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہم لوگ آپ لوگوں سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب بھی سم لینے جائیں، مطلب جو بینیفیشری ابھی نیو اہل ہو جائے یا جنہوں نے ابھی تک سم وصول نہیں کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ BISP کے دفتر پہ جا کے اپنی سم وصول کریں، کیونکہ آپ وہاں سے سم وصول کریں گی تو آپ لوگوں کو آئندہ جو ہے آنے والے وقتوں میں کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ اپنی جو پیمنٹ ہے وہ بآسانی وصول کر سکیں گی۔ اور ایک بہن کا کمنٹ آیا تھا کہ جانچ پڑتال والی خواتین، تو ان کا کیا بنا؟ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 2027 میں جو ہے وہ جو نیو بینیفیشریاں اس پروگرام کی حصہ بنیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان میں جانچ پڑتال والی جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہوں۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ فی الحال انتظار کرنا پڑے گا اور اچھے کی امید رکھنی پڑے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا ہوگا۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹ آپ لوگوں کو وقت وقت ملتی رہے اور آپ کسی جعلی ویڈیو کا شکار نہ ہو۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔